आज आम क्लास 8 रो विज्ञान बहीर द्वितीय अध्याय पढ़मा अणुजीव उपकारी और अपकारी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। अणुजीव मान को कहूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उपकारी अपकारी के इंग्लिश थी फ्रेंड एंड फो बोली भी कहसन। आम विभिन्न प्रकार प्राणी यथा मनीष बेंग साप पक्षी माछी पोक इत्यादि एवं उद्भिद यथा घास बाउंश नड़िया आंब इत्यादि देखा पाई। किंतु यह व्यतीत अनेक जीव अच्छा जोगुड़िक खाली आखि को देखा जाती नहीं एमानंको अणुजीव किंबा जीवाणु कहुए। आम आमर परिवेश रे विभिन्न प्रकार जीवजंतु प्राणी उद्भिद गछलता सब जिन देखसूँ। बेंग साप पक्षी पोक जोक अन्य जिनिस मान भी देखुचु। गाय गोरु बलद ये सब जिनिस आम देखुचु। उद्भिद काण देखुचु चारिआडे आम देखुचु घास मान अच्छे फूल गच अच्छे बाउंस गछ अच्छे नड़िया गछ अच्छे पणस गछ आंब गछ ये सब जिनिस आम देखबार के पाऊँ। किंतु इतार छड़ा इमानकर छड़ा आहरी केतेक जीव अच्छन जेन मान को आम खाली आखि को बा खाली आखिरे से आम देखी न पारूँ एमान को आम काण कहूँ अणुजीव बा जीवाणु कहूँ। अणुजीव माटी और पानी रे भरी रही समस्त जीव को अणुजीव कहीपर नहीं। माटी रे और पानी रे भरी रही समस्त जीव को जितकी भी जीव मान अच्छन जेना एके दिशुचंतर मैंने से अणुजीव कहमा के ना कहीपर। अणुजीव कहा कहमा आम छोट छोट जीव अति छोट छोट जीव जेन मान को कि अणुवीक्षण जंत्र ही देखी आसी। अणुवीक्षण जंत्र के इंग्लीश रे माइक्रोस्कोप कहूँ। माइक्रोस्कोप रे तांको काचर स्लाइड हो कि विभिन्न प्रकार आजकल मशीनरी जिनिस आसलान अणुवीक्षण जंत्र अति हाईटेक अणुवीक्षण जंत्र आसलान माइक्रोस्कोप आसलान से आम देखुचु विभिन्न पद्धति व्यवहार करी तो से आम जो देखमा से अणुवीक्षण जंत्र ही दिशबे खाली आखि के से दिसन तो सेगुड़ी को आम क्या कहूँ अणुजीव कहूँ। तो ये को 4 भाग रे विभक्त कराई केते भाग 4 भाग किनकेनटा फास्ट है बा 1 नंबर है बीजाणु अणुजीव के 4 भाग रे विभक्त कराई। 1 नंबर है बीजाणु जेनटा कि इंग्लिश रे बैक्टीरिया कहूँ। 2 नंबर है आदि प्राणी प्रोटोजोआ कहूँ ताके। 3 नंबर है कवक ताके फंगी कहूँ बा फंगी जेनटा कहला चलबा। और 4th है शैवाल शैवाल के आम कहूँ आल्गे। तो ये अणुजीव मान को जेन 4 भाग रे विभक्त कराई बीजाणु आदि प्राणी कवक और शैवाल ये 4 भाग विषय रे आम जानमा और केनटा काण जे टिके टिके जानमा और तार बाहर आउ गोटे जानमा भूताणु काण जे। इनु देख बीजाणुर इनु किसी उदाहरण दिखाई कुंडलाकार बीजाणु जो कुंडल कुंडल गोल गोल होकर जेनता अच्छा देख ये कुंडल होकर जेनता अच्छन कि पिला माने। तापर आसला इनु दंडाकार बीजाणु ये छाट छाट होकर अच्छा देखिपार तुम मैंने ये छाट छाट होकर अच्छा कहूँ दंडाकार बीजाणु ये बीजाणुर कैटेगरी गले मैंने। नेक्स्ट आदि प्राणी 2 नंबर आलोचना करथिला आदि प्राणी कहूँ प्रोटोजोआ। तो आदि प्राणी आसबे एमिबा और किए आसबा पारामाइसियम यहाँ एमिबार चित्र पिले और यहाँ हूँ पारामाइसियम चित्र। तारपर आसला आमर नेक्स्ट फंगी कवक जेन कहूँ फंगी कवक ओडिया काण कहूँ कवक। तो इन कवक देख इन पिले गोटे पाउरुटी अच्छे अच्छे पाउरुटी तुम देखिपार ये पाउरुटी रे बेसी दिन बाहर रखीदे बेसी समय से खोला परिवेश रहीगला वायुमंडल तो से काण लगी जासी काण जासी फिंपी मान लगी जासन। ये फिंपी जेन होचन ये कहूँ आम काण कवक फंगी फंगस। तो पाउरुटी रे प्रकार जेन फोटो दिखाई तुमको ये चित्र रे एंदा फिंपी मान लगी जासन द्रुत गति से वंशवृत्ति करसन हेती लगी इन काण आसी से आम कहसूँ कारण सम्बलपुरी रे छत नहीं आसी बोलसूँ।
ସେଟା ଖାଇବାର୍ ଲେଗ୍ ନା ରହି ଆଉ ସେଟାକି ଆମେ କାଣା କରସୁଁ ଫିକି ଦେସୁଁ ତ ସେଟା ହଉଛି ଫିମ୍ପି ଲାଗିଗଲା ବୋଲି କହୁଛୁଁ ସେ ଯେନ୍ଟାକି କାଣା କବକମାନ ସେଟା ମାନେ କାଣା କବକ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର ଶୈବାଳ ଆଲଗେ ଯେନ୍ଟାକି କହୁଛୁଁ ଆଲଗେର ଏନୁ କିଛି ପିକ୍ସ ଦିଆହେଇଛି କ୍ଲାମାଇଡୋମୋନାସ୍ ଓ ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା ଇନ କ୍ଲାମାଇଡୋମୋନାସ୍ ଓ ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା ହେଉଛନ୍ ଶୈବାଳ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର। ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଇତକର ଆକାର କେନ୍ତା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରମା କେ ନା ପାରୁ ଏଟାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ହିଁ ଦେଖିପାରମା। ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା କେନ୍ତା ଅଛି ଦଣ୍ଡାକାର ହେଇକିରି ଅଛି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ କ୍ଲାମାଇଡୋମୋନାସ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଶୈବାଳର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯିବି। ଆମ ଅଣୁଜୀବ କେତେ ଜାଣିଲା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି କେନ୍ କେନ୍ଟା ଫେର୍ ଥରେ କହିନୁ ଯେ ବୀଜାଣୁ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ କବକ ଆଉ ଶୈବାଳ ତାର୍ ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଭୂତାଣୁ। ଏ ଭୂତାଣୁ ବିଷୟରେ ତ ହାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀ ଲୋକ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜାଣୁଛନ୍ କେଁ ଭାଇରସର କଥା ପଡ଼ିଛି ସେଟା ହେଉଛି ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ ଭାଇରସ୍ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍। କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଇଥିର୍ଲାଗି କାଣା ମହାମାରୀ ହେଇଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଭାରତରେ ସାରା ପୃଥିବୀ କେନ୍ତାକିରି ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ କେନ୍ତାକିରି ଯାଇଛେ ଆଉ କେତନି ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ ଇ ଜିନିଷ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛ। ତ ଭୂତାଣୁ କାଣା ଯେ ଆମେ ଇ ବାବଦରେ ଜାନ୍ମା ଅଣୁଜୀବ ଜଗତରେ ଭୂତାଣୁ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସତ୍ତା ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ଗୋଟେ ପେହଲି ଏ ଯାହାକି ସଲ୍ଭ କରାଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଭାଇରସଟା କାଣା କରସି ଭୂତାଣୁଟା ନିଜର ରୂପ ସବୁବେଳେ ବଦଲାସି। କୋରୋନାର ଯଦି ଭେରିଏଣ୍ଟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବ ନା କୋରୋନାର ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟର ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ଏହା ଚିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ଓମିକ୍ରନ୍। ଇ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ଭୂତାଣୁ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ କେନ୍ତା ଖତରନାକ ଏଇଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଯେନ୍ଟା ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ନୋଟ୍ କରାଯାଇଛି ଭାରତରେ ବି 2 ଜଣକୁ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲି ଛାଡ଼ ସେଟାକି ପଛେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଏଇଟା କାରଣ କାଁ ଯେ ତାକୁ ପ୍ରହେଳିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଭୂତାଣୁମାନଙ୍କୁ କିଏ କିଛି ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଏତକର ବାବଦରେ। କୋରୋନା ଭାଇରସର ଯଦି ଇନୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଥିବା ଭାରତରେ ଚାଇନାରେ ତାର ଅଲଗା ରୂପ ଥିବା ଆମେରିକାରେ ଅଲଗା ରୂପ ଥିବା ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ତାର ରୂପ ସବୁବେଳେ ବଦଲଉଛି ହେଥିର୍ଲାଗି ଷ୍ଟଡ଼ି କରବାର୍ଟା ଅଧ୍ୟୟନ କରବାର୍ଟା ତାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ଫେର୍ ମେଡ଼ିସିନ ବନାବାର୍ ଲାଗି ବା ଟୀକା ଜାଣା ବି ହଉ। କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରହେଳିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରବାର୍ କାରଣ କାଣା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଏହାର ଆକାର ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାନେ ଏତ୍କି ଛୋଟା ଯେମାନଙ୍କୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖି ନା ହୁଏ। କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏହାର ଛବି ନିଆଯାଏ। ଦିଆହେଇଛି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏହାର ଛବି ନିଆଯାଏ। ଏହି ଛବି ଭୂତାଣୁର ପ୍ରକୃତ ମାପର ପ୍ରାୟ 20,000 ଗୁଣ ବଡ଼। ମାନେ ଯେନ୍ ଭାଇରସଟା ଅଛି ଏତ୍କି ଛୋଟ ଯେ ସେମାନେ ଖାଲି ଆଖିକି ତ ଦେଖି ନା ପାରୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବି ଦେଖି ନ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତି ଦେଖି ଆସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖି ଆସି ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତାର ଛବି ନିଆଯାସି ଓ ଯେନ୍ ଛବି ହେସି ଏ ଭୂତାଣୁର ପ୍ରକୃତ ମାପର କେତେ ଗୁଣା ବଡ଼େ 20,000 ଗୁଣ କେତେ ହଜାର ଗୁଣ 20,000 ଗୁଣ 20,000 ଗୁଣ ଜୁମ୍ କରି ନେବା ତାମାନେ ବଡ଼ କରିକି ସେ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖାବା ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ତ ଏହାକୁ ମିଲି ମାଇକ୍ରନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଇ ଆକାରକେ କେନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏସି ମିଲି ମାଇକ୍ରନ ନଦେଇ ଛପିଲେ ମିଲି ମାଇକ୍ରନ ଭୂତାଣୁର ଆକାରକେ କେନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରସୁଁ ମିଲି ମାଇକ୍ରନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏସି ମିଲି ମାଇକ୍ରନ। ଖ
नंबर पॉइंट है काँ कर प्रहेलिका भाव में ग्रहण कराई भूताणु के जे भाइरस के उद्भिद प्राणी और बीजाणु मानकरे देखा जाउथबा केतेक लक्षण को ही भित्ति करी आमे भूताणुर उपस्थिति अनुमान करिथाउ। उद्भिद है जेतकी गछलता हेले प्राणी है जार जीवन अच्छी बीजाणु मानकर देखा जाउथबा केतेक लक्षण के नहीं करी आमे भूताणुर उपस्थिति जानी पारसु वा अनुमान करसु। ग नंबर पॉइंट है भूताणु केवल पोषक जीवर कोष भितर रही निजर वंशवृद्धि करिथाए। इमाने केनु रहसन केवल पोषक जीवर कोष काण बाहर भूताणु असन से जदि जड़े के ठंडा हो से खासी देला बा छिंकी देला 6 फीट दूरिया रहबार लगी सरकार कहूँ कोरोना नहीं हबार लगी से 6 फीट दूरिया तार बेसी इम्पैक्ट अच्छी प्रभाव अच्छी आम जनकर संगे अच्छु जहाँके ठंडा हो काशुची आमर पाखे अच्छे तो कण हवा से वायुमंडल रे जेन से छिंकला से भाइरस गुड़ाक से भूताणु गुड़ाक आमर चारिआड़े बुलबे और आम से जिते बेले नेमा प्रश्वास रे नेमा तो सेटा आमर शरीर भीतर के जीवे आमको रोग सृष्टि करबे। तो आमर पोषक जीवर कोष तो मनीष शरीर काण है पोषक जीव है पोषक जीव मनीषर कोष भितर से रहीकि निजर वंशवृद्धि करसन और आमको रोग हेसी हेतिर लगी सोशल डिस्टेंसिंग रे केते फीट दूरिया रहबार लगी सरकार कहिछन 6 फुट 6 फीट दूरता रहबार लगी कहिछन। घ नंबर पॉइंट आसला बीजाणु उद्भिद किंबा प्राणी मानक कोष ही भूताणुर पोषक बीजाणु हो उद्भिद हो किंबा प्राणी इमानकर कोष ही भूताणुर पोषक भूताणु मान इन रहीक वंशवृद्धि करसन। 1 नंबर पॉइंट है पोषक कोष बाहर यह संपूर्ण निष्क्रिय बा जड़ पोषक कोष जिते बेले भटा के बाहरी निबा ये पूरा निष्क्रिय बा जड़ जड़ बेले काना निष्क्रिय किसी काम के ना आसे तार किसी एक्टिवनेस ना से पूरा मला बेरी थिबा जीवन लेस मात्र देखा जाई थाए। तापरे आसला रोग नो आसला भूताणु भूताणु काण आसबा इन्फ्लुएंजा फ्लू जेनटा कहूँ भली साधारण रोग पोलियो हाड़फुटी ठंडा हेसी आमको ठंडा हो कहसु कि तो ये ठंडा इन्फ्लुएंजा फ्लू जेनटा कहूँ साधारण रोग पोलियो हाड़फुटी पोलियो रोग तो जेन पिले तुम्हें माना हाड़फुटी बेले जेन माँ है जेन बोलसन हाथ माता जेन बोलसन ये कहूँ आम हाड़फुटी। तेरे आसला आदि प्राणी मानकर द्वारा कण हेसी तरल झाड़ा और मलेरिया हेसी मन रखब आदि प्राणी द्वारा तरल झाड़ा और मलेरिया रोग सृष्टि हेसी। ठीक सेंता बीजाणु मानकर द्वारा टाइफॉइड और जख्मा रोग हेसी इनु किछि किछि रोग मान को दिया है। नेक्स्ट क्लास मान के तुम्हें सबू जिनिस पढ़ब। क्वेश्चन है भूताणु केन रोग माने केन रोग द्वारा केन रोग भूताणु द्वारा हेसी बोली तुमको क्वेश्चन आसबा तो काण लेखब सेनु यदि ऑप्शन देथिबा फ्लू देथिबा पोलियो देथिबा हाड़फुटी देथिबा गोटे आदि प्राणी रोगी टाइफॉइड बीजाणुर दे देथिबा तो सेनु कन्फ्यूजन हेबो जेनटा भूताणु है सेटा तुमको कहि सारिल ठंडा पोलियो हाड़फुटी ये जिनिस माने इन्फ्लुएंजा ये सब आदि प्राणी रे काण हेसी कहि तरल झाड़ा और मलेरिया। ठीक सेंता बीजाणु रे टाइफॉइड और जख्मा इन बीजाणु रे टाइफॉइड और जख्मा रोग होउची। तापर आसला अणुजीव मानकर प्राप्ति स्थान केनु आम इन को पैमा यहाँ तो बढ़िया प्रश्नटे आज्ञा केनु पैमा इन अणुजीव गुड़िक प्रायतः सबु स्थान में मिलसन देखबार के पैसु आम केनु माटी पानी पवन मेरु अंचल बेले जेनटा उत्तर मेरु दक्षिण मेरु के कहूँ मेरु अंचल हो उष्ण प्रस्रवण माने जिन सब बेले गरम पैन बाहर मेड्रो
से उत्तप्त जल हो, समुद्र हो, मरुभूमि हो, प्राणीମାନଙ୍କର ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ହଉ, ଇ ସବୁନୁ କେନୁ ମାନେ ମିଲ୍ସନ୍? ଅଣୁଜୀବମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ଆମେ ପାଇସୁଁ। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। କେତେକ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ବି ବଢ଼ସନ୍। ଅନ୍ୟ କେତେକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିବେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଫ୍ରି ହିସାବେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଆଖପାଖ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ରହେସନ୍। ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ କାଣା ହେସି? ରୋଗ ହେସି। ଏନ୍ତା ନ ଯେ ସବୁ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଆମକୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାସନ୍। କିଛି ଅପକାରୀ ଅଛନ୍, କିଛି ଉପକାରୀ ଅଛନ୍। ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଅଛି? ବହୁତଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଗୁଟ୍ ଗୁଟ୍ କରି ଜାନ୍ମା। ଦହି ଖାଇଥିବ ତୁମେ ମାନେ ପିଲେ, ପାଉରୁଟି ବି ଖାଇଥିବ, ଚକେଲ୍ ଖାଇଥିବ, ଇଟଲି ଖାଇଥିବ, କେକ୍ ଖାଇଥିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଥିବ ତୁମେ। ତ ଏ ଦହି, ପାଉରୁଟି, ଚକେଲ୍, ଇଟଲି, କେକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବନାବାର୍ ଲାଗି ଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାନା ଆମେ ବନାସୁଁ। କେତେଟା ଘିନ୍ସୁଁ ଯେନ୍ଟା ବନେଇ ନି ପାରୁ, ଇମାନେ କେନ୍ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରସନ୍? ଅଣୁଜୀବମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଦହିକେ ବି ହଁ, ପାଉରୁଟିକେ ବି ହଁ, ଚକେଲ୍କେ ବି ରାତି ଆମେ ଚଉଲ୍ ବୁତରେଇସୁଁ। ଅଣୁଜୀବମାନେ ସେନୁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ସକାଳେ ଆମେ ତାହାକେ ବାଟ୍ମା କି ବାଟିକି ରଖିଦେମା ବି। ଇଟଲିରେ ବି ହେନ୍ତା, କେକ୍ରେ ବି ଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଆମର୍ ସାହାଯ୍ୟ କରସନ୍। ମଇଳା ଆବର୍ଜନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଇଳା ହେସି ଘରେ। ଆବର୍ଜନା, ପନିପରିବାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଚୋପା, ଛାଲି ଯେନ୍ଟାକେ କହୁଚୁଁ, ଛୁକ୍ଲା, ପନିପରିବାର ମଳ ମାନେ ଝାଡ଼ା, ମୂତ୍ର, ମୃତ ବିଘଟନ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ପଶୁ ପକ୍ଷୀରେ ଥିବା ବୀଜାଣୁମାନେ ଏସବୁର ଅପଘଟନ କରାଇ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ଇମାନେ ଆମର ପରିବେଶକେ ସଫା ରଖ୍ସନ୍। ସଫା ରଖ୍ସନ୍ କାହାକେ? ପରିବେଶ। କେନ୍ତାକି ସଫା ରଖ୍ସନ୍ ପରିବେଶକେ? ଦେଖ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କୁକୁରଟେ କି ବିଲେଇଟେ ମରିକିରି ପଡ଼ିଯିବା ବେଲେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, 15-20 ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଟା ଅନେଥାଏ ସେ ଜାଗାନୁ। ସେଟା କେନ୍ତା ହେସି? ସେଟାକେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ତାର୍ ଉପରେ କାଣା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିକିରି ଅପଘଟନ କରିକିରି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେସନ୍। ତ ସେଟାକୁ କହୁଚୁଁ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଅପଘଟନ ଯେହେତୁ କରସନ୍ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେସନ୍, ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଅପଘଟକ ବି କହେସନ୍। କାଣା କହେସନ୍? ଅପଘଟକ, ଯେନ୍ମାନେ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେସନ୍। କୌଣସି ମଳମୂତ୍ର ହଉ, ଦେଖ୍ବ ଜଣେ ଝାଡ଼ାରେ ବସିଥିବା କେନୁ କି ମୃତ ବିଘଟନ ଉଦ୍ଭିଦ ଥିବା କି ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ଇଟା ଥିବା, ସବୁ ସେଟା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଅନେଥାଏ। ନହେଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେତା କିନି। ଯଦି ସେନ୍ତା ସବୁବେଲେ ଥିତେ ବେଲେ ହେତା କିନି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରସନ୍ ଏମାନେ, ଇ ଅଣୁଜୀବମାନେ କାଣା କରସନ୍? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ବିବନ୍ଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲି? 78%। 78% ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି? ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ଯେନ୍ଟାକି ଇଂଲିଶରେ କହୁଛୁ ଆମେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ 78% ଅଛି। ଫିର୍ ଭି ଇଟା ମାଟିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନା ମିଶେ। ଇମାନଙ୍କୁ କିଏ ମିଶାସି? ଅଣୁଜୀବମାନେ। କେନ୍ମାନେ? ଅଣୁଜୀବ। ଇ ଅଣୁଜୀବମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ବିବନ୍ଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏମାନେ କାଣା କରସନ୍? ଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କେ, ଇ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ୟାସ୍କେ ସେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ବିବନ୍ଧନ କରିକିରି ଆନିକରି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଇ ଚେର ମାଧ୍ୟମରେ ଇନୁ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ମାନେ ହେଇଥିବା ଦେଖ। ଇ ଗଣ୍ଠିରେ ସେମାନେ ଯବକ୍ଷାରଜାନକେ ବିବନ୍ଧନ କରସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ପରେ କାଣା ହେସି? ମାଟିରେ ମିଶି ହେସି। କେନ୍ଟା? ଯବକ୍ଷାରଜାନଟା। ଆଉ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମାଟିରେ ମିଶିଲେ କାଣା ହେବା? ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ସେ ମାନେ ଜାଗାଟା, ସେ ଜମିନଟା ବହୁତ ଉର୍ବର ହେବା। ମାନେ ଯେନ୍ ଚାଷ କଲେ ବି ସେନୁ ଠିକ୍ ହେବା, ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ଆୟ ହେବା, ଅମଲ ହେବା। ଦହି ଓ ପାଉଁରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି କହିଥିଲି। ଦହି ଓ ପାଉରୁଟିରେ କେନ୍ତାକରି ମାନେ ଆମର୍ କାମକେ ଆସନ୍? ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରରୁ
दही प्रस्तुत होता है। क्षीर अल्प दही मिसाई रखीदे परदिन यह दही परिणत हुए। यहाँ घर मान भी घर मानके भी करसन, तुम्हें देखी गुरस काण करसन टिके दही मिसाई नसन कि लेमु टिके चिपी नसन, आर दिन काण ही आसी यहाँ दही परिणत हो आसी। तो ये क्षीर के दही परिणत करवार लगी लैक्टोबासिलस काण से तार ना लैक्टोबासिलस बोली गोटे काण अच्छे बीजाणु साहाय्य करता है। गोटे बीजाणु अच्छे अणुजीव जेन बीजाणु क्षीर को दही रे परिणत करे। अन्य हिसाब से कहले काण हवा दही रे केन बीजाणु अच्छे बोली परीक्षा यदि क्वेश्चन आसबा काण लिखब लैक्टोबासिलस। यहाँ जेन कहली छेना आचार अन्यान्य खाद्य सामग्री प्रस्तुति मध्य ये अणुजीव मैंने आमको साहाय्य करसन। तापर आसला शिल्प भित्तिक व्यवहार। अणुजीव मान शिल्प के व्यवहार सन शिल्प भित्तिक इंडस्ट्री मान के आमर कारखाना मान के केन केन जिनिस बनाबारती आसी सुरासार। सुरासार माने हूँ अल्कोहल। इनु काण तैयारी हेसी मद। सुरासार मद एसिटिक एसिड इनु कु हेची एसिटिक एसिड। एटा सुरासार मद एसिटिक एसिड जेनटा कि आम ओडिया कहूँ एसिटिक एसिड के भिनेगार भी कहूँ। ई सब जिनिस सुरासार मद एसिटिक एसिड तैयारी करवार लगी अणुजीव दरकार होता है। इस्ट व्यवहार कर सुरासार और मद तैयारी कराई जाए। केना व्यवहार करी परीक्षा पढ़वा कौन व्यवहार करने द्वारा सुरासार और मद तैयारी कराई जाए ना लिखब ईस्ट। ईस्ट हूँ एक कोषी जीव ईस्ट। तारपरे आसला बाली गहम चाउल फलरस या शस्य जातीय उद्भिद जातीय। ये बाली नुह से बार्ली है गोटे खाइबार गोटे शस्य है। गहम चाउल फलरस भली शर्करा जातीय खाद्य ईस्ट मिसाइले यार वंशवृद्धि होता है। फलरस हो गहम हो चाउल हो बार्ली हो बाजरा हो ये काण मिसाले यार वंशवृद्धि हेसी ईस्ट मिसाले। ईस्ट द्वारा शर्करा रू काण प्रस्तुत हेसी सुरासार। इन शर्करा अच्छी ग्लुकोज अच्छी शर्करा काण कहूँ ग्लुकोज सबुन भरिक रही। फलरस हो कि चाउल हो कि गहम हो तो ई फलरस हो चाउल हो गहम हो बार्ली हो ये सब जिनिस आम ईस्ट मिसेक वंशवृद्धि करामा और सेनु ईस्ट द्वारा काण हवा शर्करा रू सुरासार प्रस्तुत होता है। यही पद्धति को कौन कहुए किन्नन कहती। परीक्षा रे पढ़वा किन्नन पद्धति कौन किन्नन पद्धति ताहे कहमा ईस्ट द्वारा शर्करा रू सुरासार प्रस्तुति होता है। यही पद्धति को किन्नन कहुए। केन्दाकरी हेसी बार्ली गहम आगे उदाहरण लिखब बार्ली गहम चाउल फलरस भली शर्करा जातीय खाद्य ईस्ट मिसाइले यार वंशवृद्धि होता है और वंशवृद्धि होवा द्वारा शर्करारू ईस्ट द्वारा शर्करारू सुरासार प्रस्तुत होता है। यही पद्धति को किन्नन पद्धति कहुए। ये किन्नन पद्धति किए आविष्कार करते किए उद्भावन सॉरी किन्नन पद्धति किए उद्भावन करते आम तांकर विषय जानमा। से महान वैज्ञानिक ना हूँ जेन वैज्ञानिकटा उद्भावन करते किन्नन पद्धति के तांकर ना हूँ लुई पाश्चर। पिक्चर देखुव इन फोटो दिखाई छविटा लुई पाश्चर से 1857 ख्रीष्टाब्द किन्नन पद्धति उद्भावन करते। ये फ्रांस देशर केन देशर आनिए फ्रांस। आज्ञा फ्रांस केनु अच्छे ये यूरोप महादेश अच्छे केनु अच्छे यूरोप। तापर अणुजीव मानकर औषधीय व्यवहार आसला। पेनिसिलियम नामक कवकरू एंटीबायोटिक पेनिसिलिन तैयारी कराए। इनु आसला एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक के ओडिया रे कहूँ आम जीवघ्न। इटा केनु तैयारी हेसी ये अणुजीव मानकनु एंटीबायोटिक तैयारी हेसी। काम काण करसी देखमा पेनिसिलियम नामक कवकरू एंटीबायोटिक पेनिसिलिन तैयारी कराए। इटा तो जानला ओडिया रे कहूँ एंटीबायोटिक मान को जीवघ्न जेनटा कि आम टिके बने लगे डॉक्टर मैंने प्राय एंटीबायोटिक रेफर कर लिखि दौन। अणुजीवर प्रस्तुत स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन
ଏରିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଭଳି କେତେକ ଜୀବଘ୍ନ ଅନେକ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବେସିକରି ମାର୍କେଟରେ କେନ୍ଟା ମିଳୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍, ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍, ଏରିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍, ଏଜିଥ୍ରାଲ୍ ଇ ଜିନିଷମାନେ ମିଳୁଛି। ସେଫିକ୍ଜିମ୍ ଇହାନି ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେକ ଜୀବଘ୍ନ ବା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେନ୍ଟା ଜୀବଘ୍ନ ସେଇଟା ଏଠି ଆମେ କହୁଛୁ ଜୀବଘ୍ନ। କେନୁ ତିଆରି ହେସି ଏଇଟା ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କନୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ଟା। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଫ୍ଲେମିଂ ଇଏ ବି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏନୁ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ଇ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଫ୍ଲେମିଂ ଇ ବୈଜ୍ଞାନିକଟା ପେନ୍ସିଲିୟମ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ଆବିଷ୍କାର 1929 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ? 1929 ମସିହାରେ ପେନ୍ସିଲିୟମ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କିଏ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଫ୍ଲେମିଂ। ଫ୍ଲେମିଂ ଲେଖା ହେଇଛି, ଫ୍ଲେମିଂ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଫ୍ଲେମିଂ।